मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब दूसरा बाब 7 से 9 और तीसरे बाब की पहली से 7वीं आयत तक। तख्लीक और हमारे पहले वालिदैन का गुनाह। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने मशरक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया इसमें रखा। और खुदावंद खुदा ने हर तरह के दरख्त जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए लजीज थे ज़मीन से उगाए और बाग के वसत में शजर हयात का और नेक व बद की पहचान का दरख्त और सांप ज़मीन के सब जानवरों से जिन्हें खुदावंद खुदा बना चुका था मक्कार था। उसने औरत से कहा, क्या दर हकीकत खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम बाग के किसी दरख्त का फल न खाना? और औरत ने सांप से कहा कि बाग के हर दरख्त का फल हम खाते हैं, मगर जो दरख्त बाग के दरमियान में है खुदा ने सिर्फ उसके बाबत हुक्म दिया कि फल न खाना और न छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज़ न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उससे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानत नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने भी देखा था कि वो दरख्त खाने में अच्छा और देखने में खुशनुमा और अक्ल हासिल करने में खूब मालूम होता है, तो उसने उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया और दोनों की आंखें खुल गई और अपनी आसानी महसूस करके उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी लिया और अपने लिए लुंगियाँ बनाई। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 50 3 आयत से 6, 12 आयत 14 से 17 आयत। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनाहगार हैं। ऐ खुदा अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे और मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी ख़ता से मुझे पाक कर। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनाहगार हैं, क्योंकि मैं अपनी नाराज़गी से वाकिफ़ हूँ और मेरा गुनाह हर वक्त मेरे पेशे निगाह है। मैंने सिर्फ तेरा ही गुनाह किया है और मुझसे वो काम हुआ जो तेरी नज़र में बुरा है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनाहगार हैं। ऐ खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बदन में डाल और अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज न कर और ना अपनी पाक रूह मुझसे अलग ही कर। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनाहगार हैं। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तदिद रूह से मुझे मजबूत कर। ऐ खुदावंद मेरे होंठों को खोल दे तो मेरा मुंह तेरी तारीफ़
بیان کرے گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام 5واں باب 12 سے 19 آیت۔ گناہ گاروں کی کثرت فضل کی افراد کا باعث ہوئی۔ اے بھائیو، جس طرح ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ نے اس دنیا میں دخل پایا اور گناہ کے سبب موت نے، اور اسی طرح موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے ظاہر ہونے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تاہم موت نے آدم سے لے کر موسیٰ تک ان پر بھی سلطنت کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی مانند گناہ نہ کیا جو آنے والے کی مثل تھا، مگر یہ نہیں کہ جس قدر خطا ہے اسی قدر نعمت ہے، کیونکہ جب ایک ہی کی خطا کے سبب سے بتھیرے مر گئے تو ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا فضل اور فضل سے نعمت بتھیروں پر کتنی زیادہ بڑھ کر ہوئی ہے۔ اور جیسا ایک کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، نعمت کا ویسا ہی حال نہیں، کیونکہ اکیلے کے گناہ کے سبب سے عذاب کا فتویٰ ہوا، مگر صادق ٹھہرنے کے لیے خطاؤں کی کثرت فضل کا باعث ہوئی، کیونکہ جب ایک ہی کی خطا کے سبب سے موت نے اسی ایک ہی کے وسیلے سے سلطنت کی ہے، تو جو لوگ فضل اور صداقت کی نعمت افراد سے پاتے ہیں وہ ایک ہی کے یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے حیات میں کتنی زیادہ سلطنت کریں گے۔ بس جیسا کہ ایک ہی کی خطا کے سبب سے سب آدمیوں پر عذاب کا فتویٰ ہوا، ویسا ہی ایک ہی کی صداقت کے سبب سے سب آدمیوں نے صادق ٹھہر کر حیات حاصل کی، کیونکہ جیسے ایک ہی کی نافرمانی سے بہت سے گناہ گار ٹھہرے، ویسے ہی ایک ہی کی فرما برداری سے بہت سے صادق ٹھہریں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد۔ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 4 باب 1 سے 11 آیت تک۔ یسوع 40 دن روزہ رکھتا ہے اور آزمایا جاتا ہے۔ اس وقت یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا تو آخر کار بھوکا ہوا۔ تب آزمائش کرنے والے نے اس کے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے، اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔
फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब ममलिकतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू गिर के मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।